रुक करेंगे कराची का, जहां इस वक्त फारूक सत्तार प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। मरदम शुमारी में या किसी भी तरह दही सिंध की आबादी के मुकाबले में तुम्हारी आबादी का कभी सही शुमार नहीं होगा। तुम्हारी आबादी हमेशा कम गिनी जाएगी, तुम हमेशा अकलियत में होगे। एक अकलियत तो कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड है जो मजहब की बुनियाद पर है, एक अकलियत को डिफाइन किया है सिंध के वजीर आला, सिंध के जागीरदार आला, सिंध के वडेराए आला मुराद अली शाह साहब ने। और उन्होंने कहा है कि तुम्हारा कोई हक नहीं है, तुम गिनती में कम हो, तुम अकलियत हो, तुम माइनॉरिटी हो, तुम कभी फैसले नहीं कर सकते, पॉलिसियां नहीं बना सकते, तुम्हारे मुकद्दर के फैसले भी हम करेंगे, तुम्हारी तकदीर के फैसले भी हम करेंगे। तुम हमारे गुलाम हो, तुम हमारे कमी हो, तुम हमारे हारी हो, तुम हमारी कॉलोनी की रियाया हो, कीड़े मकोड़े हो। मुझे याद है वो वक्त, ये वही टोन है, ये वही लहजा, वही जबान है जो आज से चंद साल पहले जुल्फकार मिर्जा ने जिस टोन में गुफ्तगू की थी। जिंदा लाशें कहा था, भूखे नंगे कहा था। आपको याद है? फिर वही तकब्बुर, फिर वही रऊनियत, फिर वही गुरूर मुझे नजर आया। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह, वडेरा आला सिंध, जागीरदार आला सिंध का लबो लहजा वही है कि तुम कितने हाथ पैर मार लो, एड़ी चोटी का जोर लगा लो, तुम अकलियत थे, तुम अकलियत हो और तुम अकलियत रहोगे। ये महाजिरों के लिए, पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी औलादों और उनकी मौजूदा नस्ल को ये कहा गया कि तुम अकलियत हो, तुम्हारी कोई जमीन नहीं है, तुम्हारे आबाओ अजदाद ने पाकिस्तान बनाया होगा, 20 लाख जानों का नजराना दिया होगा, लेकिन ये जमीन हमारी है, यहां का इख्तियार हमारा है, यहां का इख्तियार हमारा है, यहां की जमहूरियत की तशरीह और जमहूरियत पर अमल यह भी हमारा इख्तियार है कि जमहूरियत में अकलियत को या माइनॉरिटी को मजहबी एतबार से हो, अददी एतबार से हो, उसकी भी एक राय होती है, उसका भी एक वजूद होता है। यहां महाजिरों के वजूद को, पाकिस्तान बनाने वालों, उनकी मौजूदा नस्ल के वजूद को मानने से इनकार करके वडेरा आला सिंध मुराद अली शाह, जागीरदार आला सिंध मुराद अली शाह ये कहते हैं कि तुम माइनॉरिटी हो, और ऊपर से 12,000 अरब रुपए 12 साल में मिले, बिला शिरकते गैर इख्तिदार में 13 सालों से ये 12,000 रुपए निगल लिए, डकार भी नहीं ली और एक पैसे का हिसाब नहीं है। अगर कोई एक पैसे का हिसाब पूछे, इनकी 13 साल कारकर्दगी का ऑडिट उनके सामने पेश करे, उसका जायचा उनके सामने रखे 13 साल में, तो कराची में कितनी मर्तबा कहा कि बस 2018 से तो मेरे गुनाहगार कान सुन रहे हैं कि 1000 बसें आ जाएंगी, 60 बसें आ जाएंगी, पहली खेप आ जाएगी। कहां पर है वो? 13 सालों से K4 के ऊपर जैसे तिजोरी पर किसी को बिठाया जाता है ना, वैसे 13 सालों से हमारे पानी के ऊपर वडेरा आला सिंध, जागीरदार आला सिंध बैठे हुए हैं, पीपल्स पार्टी के वडेरे और जागीरदार बैठे हुए हैं।
ایک بوند اضافی پانی 13 سالوں میں نہیں دیا. اور پہلے میونسپل سروسز کے سارے اختیارات کراچی واٹر سیوریج بورڈ 2008 تک بلدیاتی اداروں کے زیر تحت تھا. بلدیہ عظما کراچی کے ساتھ جڑا ہوا تھا, اس کے انڈر میں تھا 2008 تک. 2008 میں پہلا وار کیا گیا اور میونسپل سروسز کے دائرے میں آنے والے پانی کی فراہمی اور نکاسی آب, جو گندے پانی کی نکاس کا نظام کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو ہڑپ کر لیا, غصب کر لیا 2008 میں. پھر اس کے فوری بعد کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو غصب کیا گیا. پہلے سے موجود نہیں تھی سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی. ایک قانون سازی کر کے اپنی مصنوعی اکثریت کی بنیاد پر ایک اور شب خون مارا گیا اور کراچی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کو سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بنا دیا گیا. کے بی سی اے کو ایس بی سی اے بنا دیا گیا. کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کو سندھ لوکل گورنمنٹ کے وزارت کے ماتحت دے دیا گیا, بلدیہ عظما کراچی کے زیر تحت سے لے کر. پھر ماسٹر پلان پر اٹیک ہوا اور ماسٹر پلان کا شعبہ بھی وزارت بلدیات کو دے دیا گیا. یہ 2008 اور 2009 کی کہانی ہے. پھر اس کے بعد 2013 کا سندھ لوکل گورنمنٹ ایکٹ آتا ہے, کالا قانون. سینئر سیاستدان ڈاکٹر فاروق ستار نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کراچی میں اور تنقید کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ پر.